Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel, and for today's video, tuturo naman namin sa inyo kung paano nyo makikita ang inyong mga dating My Day o Facebook stories. So, simulan natin. Para sa first step guys, open nyo muna ang inyong Facebook app. So, kung wala pa kayo guys Facebook app, pwede nyo itong ma-download sa Play Store kung kayo Android user, and sa App Store naman kung kayo ay iOS user. Then kapag na-open nyo na guys, tap nyo lang yung menu button na nasa right top corner. Ito yun guys. And then scroll down nyo and tap nyo itong settings and privacy. And then tap nyo guys itong settings. And then scroll down nyo and hanapin nyo guys itong stories. Ito yun guys, under ng audience and visibility. So tap nyo guys itong stories. So kailangan nyo i-check itong story archive. Kailangan naka-check siya guys para mag-save yung mga mina-My Day natin o ini-story natin. And then kapag naka-check na yan guys, para makita nyo yung inyong mga dating My Day, kailangan nyo napuntahan itong activity log. So scroll down nyo lang guys para makita ito. Dito siya under ng your activity. So tap nyo yan guys, activity log. And then kapag ganito na sa activity log, tap nyo naman itong archive. And then tap nyo guys itong story archive. And then ayun na guys, makita nyo na yung mga dati nyong My Day o story na nag-expired. So yun guys, February 3 no, My Day ko do. And ito pa yung isa. Yun lang guys for today's video. Sana may natutunan kayo sa tutorial na ito. At kung nagustuhan nyo yung video na ito, huwag nyo kalimutang i-like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bago naming ilalabas na mga video. Salamat guys sa panonood. Ingat kayo.